أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما أما بعد آخر فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وغسوس كونيني بزوال تاغو دينغرا بلا حقاتي بي الحمد لله وكوني وجمودي اللي سيرك روما وجي كغا أسوغا وجمون نغندي wala ga sukuni hangendo ke diga nganega kine kata seresui na utu kadu ngondo gundungo waga sukuni ni odu waga sudangani odu umur no kasui alla ga nekki siro tanga nyango da ga ngani na saharo da ga sugunu ni na alla ga mo siru nyango da ga ngani ke watti bure be ga yalo ni alla ga nura ga kisi nura ga tangai fata no ko alla ga nayam bi maka ni kabro noro o karawuru ko alla ga nayam bi su maka ni kabro noro na kalle hasida pire na kabron ko nyangi ngani rawdatu mir riyadil janna alla ga no gawinu ko hutu na saharo su hunu ni alla ga mo siru nyango da ga ngani wala khawa kitaben gamma rawdatul anwar min siratin nabil muhtari lengi araba ke sabanu tamundo bani falaki ino nun kontindendi lengi hay sabanu tamundo bani nye mana kalanda gumun kontindendi lengi ne khaso ke tamundo bani nye kubenu gara gay nanti gana kaso ngari na kontinde njoppa kon kontindendi lengi kaso ke tamunye sabanu soni ngongati ni sabal la gare yogono kanati ka wuru ngurane sun kaso li alla gano da kinyandai aga na kinyena nuro saharo o woro saharo ndano gondi o da ka sugar na sumu do me jamu no gondi tay kenya ngemu hijriya nga wujune do kamona gati ado tan nagate ado sino filli miladiya nga alfaini ihida wa 20 1442 matching kaso lengi hay tambile ndo bitana gatandi nyei matching kaso 2021 wada kaga ta walla gana honninde be no ndo wada kada dangido kembaten ken ko do kada wara araba danginte ko da kada wara aballu baba khishanye aballu baba ta wata kada bido tummi dangai asiti ndenga miside ke gonda manu amadu ngesireni wasa amadu ngesireni wasa urutum mi dangi halle kembire kaya kenyiri ni kumbido tummi ala kun asiti ndenga hoyge ya garen aya kenari salli hakati ngana ganya ya kenna wasa anaraga salli kayni farendo saybonu salle ngana nyime anaraga du siti gadi awron a to ke mo godi mabido tummi kembere tubul liyan kai o ma kompendo gondi ummu salama radiyallahu anha ummu salama da khibari soronchu kore nan soronchu dire kada nan di wasana amadu atima Allah ande nyimbe ganare wasati kitten farende kenda bari birambe agar fajiri jalli halla ga dangini salatul ala wasa kembiro ta kada wa hamal muslimuna bala khajwati banu quraydata bi iddati amali askariya ahammuha ma yati kitabe ke kendangi halle keta qurayda ga jangendangi halle keta gello da kaga ju a woda kaga ju do mi woni ahjabu ke jopana tambille cere khore kebe ga gri na mak na duna kafirin ju ko men nanti ndaga nabi nyi mendi saybo nga jam madina woda kaga kebe kallenga kundu aka ka hini kulli kun tambille soroy maqtalu abi rafi salam bun abil haqiqi to ko ke min go huwa tajiru ahli al hijaji wa raisu yahud al khaybar abi rafi hijaji dunko nunjula khorani ke mana hijaji dunko nun businessman khorani ke wa raisu yahud al khaybar kubinu al yahud kubinu kaga taku khaybar ayni manken wa ahadu kubar al muharribin wal muallibina lil ahjabi ala ahli al madina akahini tambille ke soro khoro kubinu ga gri na duna soronchu nyokina ndindaga nabi nyimendi kapalle munga jam madina akahini kunye فلما تفرغ المسلمون من الأحجاب والخريدة انتدب لقتله 5 من رجال خجرج بنو هارس بنو خجرج رمو سروك كرجي بلا مسلم نغا دوغتا أحجاب غجاني غارو خريدة من كانغا نيمي سروك كرجي دي مغونغي موندي جلي بنو هارس بنو خجرج رمو نانتي ورغنا الله لانكي الله هو نكي كاري كي مالي اونو ونانتي ورغنا كي لانغي مكاري اسمعوا او ويكيني غوني ديغامينغا angadu goso ni go kungare diga mo yino go gatini angadu langeremme ado lange yemme intabano ismo anga butu mo nan disirenda langeremme go onga wono kilin to ke nakra makumullah parce que langeremme ngureni serebe habare mega heta yen itini ke jara angadu wo kon nanay ka kebe ga abutte ngana bogani
awaka indi yogonu ko nana bu tenyambugu ka kama maksadum betina ndinti karire mehetaya ka langre men murenya ndi kayni burenya ni langre men mureni nati sirebe habare mehetay lange yemme kahiru nduganti de lange yemmu nyaniya ado langre men intaban soro karagidi mo gonge munina ndi wada kana ke mali wunu kari gelli banu harisi bunu qajira jira munga li wujuhu sarfan misla sarfal awsi hina qatalu kabun la sirab e awsure mungara wurginda ko benu kita madina no gondi ki kahiru kote be ga nyongani kabul la sirab na daga kari ki anda sugen cu woda ga danga kallenga ma ka kunni sugun ni men ndi annabi ahabare mehetay ala qali laqay a sugen gi jege ma ga sugunu na sugun ga bon cugu kenda annabi nyimmen kapalle mo ko toro muhammad ibn maslam wora ga danga halle mo be kungiri ni mo ngemundi nan daga nan dina ke kari ku soro kara yi khala du mo ngemundi awsuro munga da ke wurginta ko hore be kitena annabi dange xonna hore kari i khana ke mi wurginta ko kita indaga dange xonne kar doge wa wasalu haula ila husnihi fi jihati al-khaybara hina kharabat samsi ku soro kara be gadi mo ngemundi nan di wada gana abara fi kari isoro kara ginye itaga ikara kenga parce que ko wara ko nagara mo be al yahude no guini ka no yori ne igara yori alla ndaro no men iga walla kengu yankani alla ndaro ikinyo no ngani ki en kanu halle mana hutron tay mo kinye holla ke kembire fa qala qaiduhum abdullah ibn atiki makanakum fa inni muntaliqu wa mutalatahu lil abwab la alli adkhulu iga daga no isoro karagi be daga kebe ga ni khirshenga abdullah ibn atiki atida ngani ati soro ku karagi bane da ati khadi ndugu yangunne parce que sunda wardo me kunu mo kunu nyeno o sunda wardo me kunu randa rono nyino ragana ka kunturo na katin to yaron kunne nge wada gana na nyogondi mame wasini nge na katuro no nogondi na katuro no nogondi tay birambenga aga kinya aga nyogonta aga kinya holla kake fa khibala hata dana a nyogondi magatin dono e holla kake summa takhanna bi sawbihi ara duhana iran qorebe ga nyirondina ara duhana irame ke nokondi yogonata ko tay tara maniro no gadi burmuse nyani mitini gurmuse nyaba anga doro ko yogonu walla nay kuhune ke do doro ke su tokkinte nyane me ina tara ken doro ko ndambe arondi ara duhana doro ko ara al muhimmu ara duhana ken ko ni serega da jona tunu mo beta ka annahu yakhdi hajatahu anga to kembire isuni bakay huturo ngana la khirnita c'est su haju tugay ga nga su baka kana daga sella tere de ben kambalunga kana ile rono gadi gelli su bahana nga gadi kata ile ngane karne kana ile baka kana daga sella tere gadi kana ile rini gadi ye geli ko kutanu illi serebe agara huturo mpakati nga kinyi hala mare min juga bo nanda igate le sella tere agara duhana na dunya ko igara ga sella tere ka kenni mukenya gari holla kake ada du tarda ni na dunya ko yaay golle go ada barni akinya holla kege fa hatafa bil abwab kebe ga holla ken tangana mana hatifu telefon dem baga diri rango le gatini arabu ngadini inda kari telefon tay kebe ga holla kake krosini ken dagri ata dangani ya abdallah allah ko meke hey an kana mani yiri yorno holla kake suron jurange nga hinna yiri yorno in kunta turidu anta di khulu fa inni uridu an ughli baba ngiya holla ken dekede gelangale hirunan darno ba ngiya kale holla kanya teke parce que aken do zara nambe begani aken ngara wara ga yiri yorno wadu hanan digi na rasimma ga haju tuwano ko wadi na dunya ko keta ho sango sere yayi ho murno holla kage kebe ga holla kage tangana baye ke teke ndana ati alla ko mege hay gelanga rono anda hanna loba ngi holla ken teke tamu yere mbatele sagu aken go zaro anda do zara nambe begani aro fadagala abdullah ibn atiki wa kamman hata naman nasu aro kage no gondi adaga mugu ko o agidu benu go angola no alla gan nitanga ko agi yogo de makko ne rongo ni ga golli bure ke be nyaniya yogo nari igu njuga ne sakar no gondi yogo nari ne lamanga na holla ken gongo ida kende bara agi no ngoni da khalisi ke be bonundi alhamdulillah yongi ma toxidi alla ga no di tanga no di yonki nun tanga no di na burundi ram mundi yakun tanga akello igana holla ke ko nganga na ro no gondi ina dunya ko e ho murnu ange ngare ga honno gondi na dangar na kiniya ina wuri na ga mu kage no gonda ndari wal kete hay mu kwano ngani ida nya kompolonye na nya planning ana mu gunu ngani wuro ngana kinye mexemba ne mexempi lo kasunda saxu ana holla ki gore ngoni e segon kana ina ro no gondi
iwo kanyila soronga no ngani alla ga no ditanga ke ga garo ka ge no gondi araga mugu ma soron juga kan tane fa ga jal miftahu ke be ga holla qen tekke akengara holla ke so bani ara kharle mun jagundi o kharle mun ga sakano be parce que garate khangani ga marangu nya halala ndarno o gara ko mo be ken ko ta wara ko mo be kembire dumaran ko sedindi honun dari igara te khangani ga mangu nya halala ndarno akengara holla qen tekke ada ari kharle mun ga sakano bari sagundi ara ga sakko وفتح الباب عبد الله بن اتيك يا رمي دبري على خرلم الكوت خرلم تو خانا جيغا خرلم كو سكون نغبي اوا كروسينا دي ووتو على هولقي خوري كرا غادا موني ليش يالا له الهروب عند حاجتي وين هولقي خوري جي موني دنگن توكو جيلي كريب مona سيغي نونديتا يغنا لي ورو نان وي كيتن نوندي طيب ثم توجه الى بيت ابي رافي اتلمو كاتا ابو رافي كومبنغانوبي ما غوركي ميغا سخانو بي اتلمو كاتا نونغان فكان كلما فتح باب اخلغه من داخله حقدسو aga naro no gonda gana holla kebe muni ana so du tino ana serebe gana girti halle alla ndarno hata law alima bihi الناس لا يصلون اليه حتى يقتل ابارافي har sere gana tu nanti mangi ngano ko kedi ikira holla ken chukan gana woredi alla ndarni ga mangunya halle diga mangunya halle ada waraketa gara agaro biram bega kinyi abara fi kombenyi me kati fayja huwa fi bayti mujlim akinye kombe ken ko bitam bine yinaji parce que lambono njukari soron jusaku kembere lamba ndako nan dangiri bane ke dakka bana lamba be gara ngiri tan na peti anna kombe tuna wura man nan dalla be ku no hananna ko mundi ho muru inu anna anna lambangumu kwa gara ja karonu kembere karsi lambando hoye man nan be ku bo kan ngal meti muru ahna kembere nara ragandi tay bitam binde ngari akenta tu abara fi ga no be kombe ken wondi awasaqi korena la yadri ayna huwa fanadahu ya abara fi awsa gangu bide ke no kombe ke no daga knya kombe no nganta to agati karabe ada gangu agara gangu abara fi talati ko gani aha fa na hawa sauti sasa kya ga nyimi bare ada gati kanne ke gati no garano guntu keta ada gati no ngani wa darabahu darabata bi sayfi ada katuti ka huwa dahasun fama khinat shay'an ada asamba ta hananga samba ndeke ma hoho na hay ko amaka tuna kari samba ni hanage fa kharaja summa ja mukhira sawtihi ka annahu yakhisu abdullah ibn atiki annabi nyimmin nangi kapallema ayle baka karama na holla khego ngi na ngurbaka na nyile rono gadi ni xanne ni digan xanne ga sanje na dunya ko ko igana sere hibure ngana ngita na dunya ko iki hayde ma ndana ya khara dema wa qala atadangani ma haja ya barafi ما حاجة سودي يا أبارافي كي خلني غني ملقي أبارافي ترانغني فقال لأمك لويلي يانغان قتي نعم مارانغني mana ango tu arabu kuna kengono ako kengono ro idigana ango digamu yugo ko ni arabu ko kanu dalla to kungono ko soni kan kandu mana ando sere gana digamu sere ga ngoranga walla ngida walla ampa walla to kundigamu ko narangani hadi gana muswa agara nyanji kunde nyaga nanyi masala anda ampa bagana digamu nanke lawatina ampa bada oy haka ya abi o Allah wa kengono ampa bado soni kan kanende lemme sona ta sagonu kengono ya nandi baba bonere nanga ko baba bonere nanga ko iku arabu la ke kono lemme la ke kono habenda habella ke kono lemmenda nandi woya haka ya abi iga ke mo lemme ni maga walla ngata nda sakilati ka umuka ke hedi kayinde ga ke ni ga diga mo ni ga kono ande bi nyimmi la ke ko maju danga maju bun jabali ati sakilati ka umuka ya maju gona tinda ati sere jahannaba lemme ju hoga be ndara ganati ke nene nda su hoga be de ngene jahannaba gati tay aga ta danga nati woli we li ummika li waylu ati yangan kate ngam madangani in rajul fil bayti darabani bi sebi igo imma ko mbegedi sasa kundu adi ngatuti kahang adi joppi ndaru siran ju hasugande fa mada ilayhi ara tuqadi agano ko be gadi ara wardo xanne ke batte ngara katu hata askanahu ara boto yaki angotu kubenu suganya kundu annabi nyimmin nangu say ambay ko wala keta kubenu go dina ko bonon dina nim ko dina ken ke jangi nyo ko dina ken horo nyo kenyi na wutu gelli ge lo daga la kitabe ke joppa kala wari kandi ngira nabi ga gira ga xenu surom ku gijamu benu suganya na kundu ku suwan gelli nandi warni gaja nandi warna gaja a xana gira la yontu ndenda bari du kam
na hutu gelli badri ga jangi wa sahu makkan ko ngura di bitta mallay megatini kita wojina lillajina yukhataluna bi annahum mujrimun inyirini makka ido igagri makka igari khata igari madina idi bagashin kuna dange inari ga idina daga tisan idina daga yamani na daga gage inda hoho bakadi sayabon ngati wa manka ngira nabi na kadi wara mallaga ordun den nan dinga ja kube nuga du kapo ko sa kuni gati ni tikun islami ni ro golli burunga mi o ken gota daru men ba sibiti ke kota na jiranu dingira yo gono wari sibiti ke kota tan nakade sere kari aya to ko wadi daru tenen ngani ba tenen ke kota ni ba daru me tenen ke ala had sibiti ngota tan nakade sere ala hadi ngota kadi tan dume sere kunati kumba islami ni ya khi man ka islami ndamba ko kuma kali silama ko mbare denga ko Allah bare denga ko ande nyimmi njunna mbare denga ko ha nyine kita kubinu kaga dina ko boron diga ma hamu annamu ka fitina kutano nyane ka ko ani garanton do banda ko asum bandi nga jangi angen islam ni inari la ko iskulu ngale mun nga xarna no be ho gani yakan na lemme ni sugoro ko yiga de mi kenda bar no tan nakata yakan na lemme wallahi be gam bo yidi suna daga gunne no gon indele mun ko su wallahi junari su war yakan to kadi ko no man islam ndambuy ko hay no ngani do golli buru nyangi ko su gami angatu afrique ni suta ko masala ko mali nu murtani nu senegal nu kusu an kawi kitten katame ku ballano ben waro gunni ke ni kaja ku benu hay mali sasa mali do burkina faso bodake ina giri na daga dogonu ndebe ti jalambatano daga debi mu nga debe njiren ju kari tambille sere kari tan nakade sere kari kenne kan kitabe no kon nan digri daga xelu jalambatano ila hilluka ko ange shallallahu alaihi afiya keto ku benu gan do mo goto ku dina gay ya hay dina ke bur ado o gama ka keta garam ballu benu ge dina ta fitina kutano yenu kuy ane quoi de self interest kana mi do gajang ndo banding asu banding gajang asu gare do hanga islam ko mbare danyana kuy giri daga xelu debe de ngati jalam batano yina ni dagi giriya gilangan hari khiranga ni kawandi kana barrono angen daga xelu ku ngama ni kari arjanna nan ke nyaagalle te qoron daga do oktabe ada walam yaqtuluhu aga illa sampana kadi amakari tahilandige kadi khata sikandige ara ka hake utuna wara no gon kamma na du utuna du wara kamma hata akhajahu fi jari ma ka hake ga botuno nan daga bugudo halle summa kharaja yaftahu baban baba kitab abdullah ibn atiki radiyallahu anhu agar nyagara holla ko benu tere aw holla ko ngini du kani aw bakka walaylu mukhirru kinni qaso ngurana qaso uron kaso keda kaso nga qur'ana taybu o basaruhu daif agati o basaruhu daif abdullah ibn atiki ke kembere awalunyi ilampu mana awo walla de ka ya ko kunta ko kameti kame ko ya ko kunti mo kondi ngana mu faranji no 100% ya ko kunta 100% taybu fajanna annahu wasala ila al-ardi fa taqaddama rijlahu akenda simma fa waqa min sulami ala simma sigan jege ma du ko ngana sigani kammu gudi ale hudu kammu ko tashi dunya heba akenya ngande ya ko kunyi ndo walla siri akenda simma ikinye senga ta ke ko se jowo yanga na khenu aga khenu sigan jege ma de ge ta ke ko se fa sabaha bi imamati ya ta ke utuna ta ke be ga ko se na siti di jiba kenga nan kurunti waqta fa indale babi nan daga mugu dingre ko ka ke no kondi falamma sahadiku qama rajulu ala thuri husni biram mi nga silingu nga sehe mana ille ngare keta fajiri nga nekene silingu nga qasana silingu nga qasa keta yogo sege kamundi nanda ani abara fi tajiru ahli hijaji ihayi abara fi kallen bare nyake yandina gai ila abara fi kari hijaji dungu ngula gore ila kari fa arafa annahu mata fata ashabu wa rajahu abdullah ibn atiki akenga ni hukunu ko ke dara tuketa nanti ikunda ga yimme ke gem mana talibo ngarabe ngota ni talabu na nya wajadna ida kari ari kati kapalle monga birambe rikata annabi nyimme nga sallallahu alayhi wa sallam rikata annabi ida annabi khibari wa masah rasul sallallahu alayhi wa sallam fa kana wala mistaqiqat annabi riyada ta ke masa tanjaji mo gondi antina ata bada mako seya asiru sumama tabun asili sedu yamama ki al yahudiya kundu sumama ke gani sere qote kana sumama min asadi karahati li rasul sallallahu alaihi wa dinihi al-islam
ke gani sereyai ada annabi ñimmen dinan koni siri silama ko ke dina ada faren koni na ñille gadna silama ko ke dinan koni hata kharaja mutanakira fi muharamu kason nogondi bagam bakka ko jina tumundi so ni gonga tini muharamu so ni gonga tini kaso ke be da kasanne annabi ga giri madina nalli annabi ga giri makka nalli madina sina be asina tumundi tarihu kitabu nga dedi tana kono ko ku gado kitabe ke be sina tumundi yuridu iqtiyal an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi amri musalamatul kajjab ma kona gada parce que kal gidan ku ben suga nyana yani ngilli men nanti wargana ke ya ga giriya ku ni mo gon barandi nanti wargana fare ngari madina billahi alaykum an ken dam mo gon ciro nan danga ngari lembura ko su an ngana mo ciro nan ngati nan ngarni ni ngai ngaga katul yon donde ke be hakken da barni du kam na da barniya moduma ke da halle an wini nan na wale ngutu ba kan kana yon donde da barni du kam tay agri muharamu kason kasan ni no gondi nanti warni fare njamban dankari akendo musalamatul kajjab al hanafas musalamatul kajjab al hanafi sahibul yamama ego kundu laran ko atu wadi mali wona kore garanta kore agati ni annabi nyimenye musalamatul kajjab wanda ke nyamari sumama nyamari nan tan daga fare njamban dankari madina al وكان النبي صلى الله عليه وسلم الله النبي نيمني قد ارسل محمد بن مسلمة في 30 راكبا لتعريب بن بكر بن كلابي في ناحية دربا محمد بن مسلمة الله النبي نيمني على كنقي نا تانجي كي يغو غور ساكو كنغاما لتعريب بن بكر بن كلابي نانتي ndaga بن بكر بن كلابي دون كونو indegi jikundi mana indaga banu bakri bun kilabi dun kono indegi jikundi nahir dariba karang ala boydi sabu alla yali min al madina fi tarikh al basra ke dingira be gada gandu be ma alla fare ngara ku xe no be nondu madina naga bido tumbi trende nondu madina naga angane daga nati iraq kille mbang nangri madina ne kata iraq anga kille ke be wutu angana ke ngil daga na bido tumbi nondu mad bido nyeri yaro madina naga ida gano ngani محمود بن مسلمة أرو تنجي كي سرو كتا فلما كانوا راجعين وجدوا سمامة في التاريخ إيغا جدلو فارنغا دي خينو بيغا جدلو نانيل كتا مدينة إذا سمامة نيكيل نغون يغرا سمامة رغا كوندواي إذا الله خود نمباي أكينغا غري هاي كتا مدينة نندي وارني فارنغا ري مدينة محمود بن مسلمة دي جروبو إذا سيتي وجاوبه إلى المدينة إذا ري مدينة وربطه بشارية من سوار المسجد ila daga misi fare misi den nogondi ila sidi misi den gonda manu falamma marra bi nabi sallallahu alaihi wasallam bilambe allah nabi nyimmi nga dangai fare nda dangani ma ja ka inda ga ya sumama na kam mo man khanan ne ngani ati yal nabi nyimmi dangani ati indi khairi ya muhammad o ndi ma muhammad khairi manani ma kata muhammad ka ya muhammad in taqtulu judammi nabani ke nyako nanda de muhammad angani nge sumama kari anda horogu menya karde magasi mananti keske magasi mananti higa nyemere angana suma makari anda horogu menya karde kabila horogu menya mana kabila horogu menya ninga angani nge kari kalle gen taken ben nge bani alla wi nge karri len nge banki tendi ka serenga benyal ni karadi nge kalle mba nce babu nga mamodu na kenge ngoranda saguno nge ngade ka wayin tani amu ala sakri gelangana nemandi angana kufandi anga nemandi anga di ngaranga daga atu angana golliti am bay golliti na barni sirada ngani sirebe kara golliti ren tugan ngana ran golliti ke men tugan ngani ken juga he in kunta turida al mali gelli khalisin khibare nyaga ngam muhammad akonna na buren kinanga tuti minhum masita na burum pakke sugali nganda ngani na bure qasi lahi kyango dal yawre no kella india khalisim pakke be gali nganda ko na khalisim pakke sugali ngando na kinan annabi nyimmenda ara wara farenda ngay gadi suma marra bi tani bitela ninga gadi farenda ngi katte gadi digamu kubenu ga wuri na ko ta hanake asage farenga kunya e gadi angani ngekari anda horogu menya karde kabila horogu menya ni bida sikandi gadi farella e kemmo ko marani annabi gadi tirni bida sikandi gadi ada kudiga marno sagande annabi dangane gadi kembira allah annabi nyimenti sallallahu alaihi wasallama ati lugu sumama ati gara sumama warandaka
sayabo ngara wara ida bugu kacunga ida wara ida ndaga igara wara daga yanki aga yanki aslama radiyallahu anhu parce que agara kubido sikki benya islamin gum hakka so ngano ngani agara jikku sirebe wariya ado hin ikunga ni daga yitoro no mogobe kuma ke ko alla la kanu ara aslama agara daga yanki agari ati haju aslama ati qala wallahi sumama haydiga mun ati ma kana la jahr al ardi min wajhi abu khadu ilayya min wajhika ati duna ni yeke xen kamma ma sere su koni mahamadou nan kotanga ko ganda mo dana sere be ya ko ngari ma ya ko su wallen ko de duna no gondi nan kotange mahamadou haynden faqad asbaha wajhi ahabul wajhi ilayya sasa duna no gondi ndasir sumunda mananta yonginde sumunda duna no gondi na ya ko mbay ibe kan kotange anda min tay ikunati alle fo wallahi ma kana ala wajhi al ardi min dini abghadu ilayya min dinika faqad asbaha dinaka ahabul adiyani ilayya ati madina sukoni ni yake yanga mahamadou nga baray nan gota dina ke qasa sa wallahi mahamadou mbandina ke munda nan goto islam nan goto dinan cuyi o fila wudati sumama keta ga sagene na kata yamama yi adangido makkay sumama ga sagene adangido makkay ada ila makkata mutamira ada umran da bari makkay kembere ana daga kati dingira nga yamama fala tamahu quraish aga kinye keta quraish ga gonda menye ko ni bonne ren angenya ndo gu yagundi angenya kata mahamadou ga ngel laga anganu kallenga na lo silama gundi quraish siga na yanqi na ka ala islamihi faqala wallahi ati quraish ga gonda makka gonda ati khani kya kana nan digero silama gundi khakara wallahi la yatikum min al yamama habatu hintatu sasa ke illi hunji bane nan daga ko be yamama ina likata khayre khanyige dulle naka karniya hata ya jana fi rasulullah annabi aga madungi khakun daga yamama illi hunji igana makanko falamma sarafa mana bayu hinta li ahli makkah fajahadu aga giri makanko nga igara jaraji igara kana rogo ata kana ku digamu ko ni gera yamama ke ta kanta kay lihu ci kitana no ngani xaga yigene dulle naka karni aga kinyi yamama ara ambara gonja ko makango ngam ada ambara gonja ko makango ngam ala digame ke bagani ti yaxenga parce que makka ka hay na sheri ke duwa wuni harsa baba ibrahima ga alla ga diga mun jaga na alla ga to rangani tujiba ilayhi samarata kullu shay itiremme ke si hanju masala alla wada no ku karanu kine mbaka bogu masala anda makka kay nyini no ngani sasa kanga daga makka nu haqqad juwa nga makka kay ngitana nga tiga kay ngitana o ku karon zanga daga anda tiga itu wakti ni makka so kay nyimme ganya nyi ku be no gondi anda ku menu anda ku ngitana no ngani parce que anga ro karon mango ndile mu haqqati yani ke dile mu haqqati ka haqqad juwa nga daga anga amba junga ke banga kitana no ngani ati aga kinye makka aga kinye ya mama ya rambara ko njoku makka ngo ngam itambi nan tambi miga hata kata wila nabi sallallahu alaihi wasallam yasalunahum bi arhamihum iga fare nyaga na muhammadu kona nyaadi sumbuke be godan naga amba banga dungunu da amba batugunu amba ba goro dullen bayre mundi yakku ngarni ibaraga gano so ganda nyana makkai len juro gana ko beya iga hoho igana biladon juro gana ko beya nalli so ganda nyana no ngani gidu nyana no ngani serebe ko nyana no ngani o juda ke ngari so ganda nyana no ngani man kana ngay fini sirenta hunu ngani kam mo wujino no kam wona hadisi ni halle no ngani har kelle ngani no ngani har sasa ken dam bosu parce que sasa ken dam bosu ken pakatiya miliota har sasa ngani no ngani jabare lay nan garne yakko ni ce système ke mi ngana ran ngoni ke mal na sira njangirana parce que ko ay système ke kitan tay ile le tran jana kata nabiya makango nyande ken da borre na nyaga nan dana harenge suma mo yanduro ko to ina ile ngagiya na fakam bindi tampindire allah nabi nyi menda ken da bari kembire ile gali suma mo isage gageniya na ile ngagiya qajwatu banu layhani humul ladina kanu qatalul muslimina biraji wa kanu mutalaqina fi hijaji ila hudud asfani banu layhani ke oda haga dangi kitabe kedi
Allah fare ngari shay bonu kubenu girndi tan nakate ke e soro ku tammido tanyere ke qur'an karanga na be naga de rei aga di girndi banu lay hanire munyi ne segi kane ni kari ko da kaga dangay mo ku gani sanki isanki no nyi do hijaji tak hijaji sumu mang mi gare kana ke kata aspania fa aqra rasulullah sallallahu alaihi wasallam amrahum Allah fare ndi xibaare ke dugundi ada dunya ko adi ka isa bonu nya girni ni rei iri kata nan di kunu islamin nya farenda soro ngutu na kini nan di khadaga khani kharamu ni diga kinyi di su jamban tankari islama ko ngorna ko alla farendi ya gente hike na ni hike dugundi parce que i hike do qajwatul ahjabu malato me farenda warahana hatayja takhajalati al ahjab wa atmanna min al adai istamal ala al madinati bunu ummi maktum ada warama ahjabu ga jangi ngadangini parce que hikiru hajabu malato me ada wara kinga janginga dangi birabe aga tengu gelli khonno ngaranga khonno kusuga sanki Allah fare ngiri ada abdullah ibn ummi maktumi ada kinga madina kam magadi nantana madina kroshi ada abdullah ibn maktum go raga ko na jiminde nyani ada kinga madina kam nantana madina kroshi katigari wa kharaja ilayhim fi rabiul awwal an soningonga dina kasoke be dangani annabi nyakke rabiul awwal annabi nyakke bagam bakka gonjina tumundi farembogo pimiyateni mina sahaba akota ga bakka ado kamo hilli go hore bogo gella kapalle mo gelle sahibonu ado kamo hilli go hore bogo sahibonu nga o ma hum isuruna farsan akota tambille sigume kenga kahiniya wa arsala sayra ilayhim hatta balaghu batnu qarrani wadi bayna amgi wa asfani ke ali farenda trende nyondi maga kini batul kharrani keni dingirai aga bayna amji wa asfani awa ko dingiranu hilina ka fareli no ngani haysu kana musibu ashabahu igara kapalle mo ko karnu ko be adango soro ko tammi tanje ke sere wora ko na gara e hallendi mo be idi su karno nya fare njabonu na ni jamba kille no ni kari fatarahama alayhim wa dalahum annabiri no ngani na alla nyaagi da nemanga nan duida ngani wa qama fi jalika limakan yawmaini ada bido hillinya ke dingire igira say wonu karno be annabi nyimmendi say bonu ado kamo ko illi go gorebe ga bugu ada bido hilliya ta ko ke dingire ka amma banu layhani igara faren qibare muguta fa faru fi rusul jibali ikusuru kata nan jigado gidun kam ko annabi nyimmi gara kengo hadise no ndati hinutu malla da kenya ngida ngani ido kahiri na ngana to ngani giri igille mu nanti wakatanga anganya kami wo waramba kam mo gondiya kanuye ido kahiri na ngana la to kanu alla di demati kenga i kanu ngornan chonde me nganga kaniya nawriya hi sikandi ni hi hilani ni mania ala nabi nyimma gonti manditi kya nabi nyimmen takarni bal magam balle kata ku katando garanto nyani annabi nyimmen takarni gelli annabi nyimmi ngi soronda ko abubakar ti qadi kaswali ka jabuna ha so go gura ngesira annabi nyimmen takasarni tay adi hi mani gari ada hinu hadise ke tuindeni ina digam banen ko me amana ngabe ngari na nya hi banen no gondi ala kengini isuru iseke gidun kam fala mi yidu minu ahada farema am akite maka sa warse bane kam kubenu ga wuru na golli bure ke dabara say bon wayra annabi gunan di annabi warni isuru isanki iga wuru bane annabi ghayilla maka wardi batten wa arsala asrat fawarisi ara si magalle mo ngirni suro tammi ni gay ila aspani nanda kata ni nanda ma asfania atinto makamen li tasmu bihum alquraish fa yudakhilu marubun parce que fatihu makkan dagalatu o da hay katta gaje fatihu makkan dagalatu ara si magalle mo suro tammi girndi nanda khib kubenu gara wa khibaren chankiri nandi muhammadu khibare ngam ko san bi nyimmendi saabo ngam ko be sasa duna sukaniya banu lay hani ki qabila khore igra muguna ndi fare ngarni kusu bugi karu ni nanguru nan daga na sasa ke muhammadu sir sugana kolonje meno kondi abon namma fay megara ko mo gadi sasa serenta ko hajabu gadangi ati serenta ga gelino ko ataki o ko ande gara ataki den dabari ka serenta ko ataki tay quruna kanu yello quraish sondo munga nan di duna su kanu muhammadu ikata banu lay hani gawru baki kanu dina nan jigido gidun kam idaga silma galle mugo suro tammi daga mi ga kini la karrail khamimi
kembire miga illeni kata miga kini karail ghamimi sage Allah nabi nyimenga sallallahu alaihi wasallam summa raja rasul sallallahu alaihi wasallam ila al-madinati ba'da an anqaba anha arba'atu asrat layla aga bugu ne ga ki qaji won goni ga ni qaji watu banu leyani ada bido tamiro na katwa nya anta madina adi kapalle mo ngodo bido tamiro na katwa kenya nyeke kille no gondi adi kapalle mo ngodo kunne ke batten sirriyatul is wa islamu abil asi jawju jenabu min rasul sallallahu alaihi wasallam isi ko sirriyatul isi amadora kona gara woti gati ho qaji wa gajangi nyawo gajangi manyo annabi me wonu ngania annabi me daga kendia ho ga gir kebe kun qaji watu banu lehani annabi daga gajangi manya kedi ay me wonu ngani kay gati ho da sirriya ay men danu ngani ana soronya girnini ana ta khakunda daga doke ke sirriya kundu jimadul ula soni ngonga dini kaso kebe da jimini hana bagam baka ko jina tumundi arsala rasulullah sallallahu alaihi wasallam jeda bun harisata bun surahil yamani ila li is ada jeda bun harisata bun surahil yamani ada ke girndi fi miyatu wasawina rakiba na kamero tanyere go gore saka kam nanti daga is ken dingire goy indaga saku yetara duna ila al quraish quraish kan gonjula le mongri makka gonjula le mongri indaga saki kane kille no konde igana gillo sami ndayri kana raisuha ke siriyatul isi aro annabi mekalli gonjila mago igadi ni abul asi bun rabia kembiro ga ki hakati annabi mere nyagare nyagintenga abul asi bun rabia o wada kona garam ko badri ga jangin wada gara kenyi go tare ko badri ga jangin wada ga dangay kajitu kuburanti annabi lem jenabu kini abul asiya tay iga gilli akote jera bun harisato kamikro tanjiren ci rengar ga saku kukani akota abul asibun rabia ayni julanje tekay ayni mangi ngota annabi mekalli go wara nyakare nyakinte ngay gobe aw musirka ko ndo hay yakati weri kun jawju bindu nabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam o giri kenya ko nakoro fa gajali muslimun wa khajum ma fiha wa asru rijalaha wa aflahat abul asi faja ila al madinati ho gani no ngani jeda buna harisa do tanjire ke kamikiro tanjire nyugo ko rebe gadaga ikite njako ke kuresu kama freng ila suraga na yugo ko renju siti idi su siti ri madina ado gara ho ragia abul asi bun rabia akenda wuru ari madina agari madina yi ara yanki yakinga jena parce que ko gara kuna kada mo badri gajangi gadaraga badri gajangi ngote ida tanjire sere kari ida tanjire sere kebe katuni siti dilli madina annabi dangi kalli go widi abul asibun rabira katu ida gari ayaqi annabi mere nyagare be ga makka jeynabu andi kancha kamba gandina re ha wada nandini kina waralli annabi gara chaka ki ware goda aga dangay mo be asimmi khadija kebe ga tambiri batenga khadija kebe gara ke a korinya na sirai saybonunda adi saybonunda mana saybonunda idi itu horna bulati warandaga ida jena buka chakkan jaga ida ndan chak anya ken chakkan nda katay annabi la jaga sidi nyakatay atam bay daga na mbangala am bay daga ngana daga nille nyakare ngara likati agara ken da bari ko daga ga dangay mo waka kinye ara nabi le nyakare ngara likatay parce que kembere yaku kema bugu warsa aya mayan kananti islamin takawa muslim islami yakare takawa yakini kahiri goy aya mayan ka aya kaga mayan ka yakun ku tokki mo gonya diranda yakun ku buga ni kununga ma aya nyanyan ka agari ayanka yakenga madina aga yanki yakeke ara mo gongo yakende nan tan dagi ha ba kanjo ara igra na burgu ben raga ini jusa ge di ndaga parce que abul asi ibn rabia aga daga yanka jena bu da mo gongo ha bada annabi dan nabure ke sufa falati waradda alayhi kullu shay sakhiran wa kabira wa qalil wal kasir igra ho raga kure ke do ho ge di susu wara fere idi suwara abul asi akahini makka ya kondi donni gelli makka yi islam ko mari harsade kinyen islam ni orno jikko jiro na dun danga ko jera annabi nyimmen jati jaddu yele amana fa anda jiru sa atanga na wori la mana ko ngaye bebe ta tan nan da wana li xema ngillen o ku data ato ko tagu man jogoro ko ku la su wari ketaw tay ki hadise ku nanga ke wala kitabu kutubu misudi kutubu sita ke jonga ke digame wala di
ijaddu yele amana fa anta jiru sa angara lamana ko ngaraga bonota ta kana li qamantin ndugo anda kala to abul asi kahini serebe no makka dundango ngani akado asage kata makkai annabi gara naburu kusu sagai asage kata makkai ada hoho wa adala amanatu ila ahliha kubun hoho no gari khalsinu ginay ni sambati annaki ko bida adina burun kusu sagiya summa aslama wa hajara kembere keta ari islamagu ari herego enda bari kata madine aslamagu ara herego enda bari kata madine faradda ali rasulullah sallallahu alaihi wasallam jeynabu bindi kahilula annabi da are ayaqe aga islamagu aga herego enda bari gari madine annabi da ayaqe jagay are nyagare be gani annabi da nyagare be yakin ngani annabi da yakare saga jene buda sagi katan kinai islama ko keta sagi katan kinai wajalika bada salasat sanawati wa nefi na wutum madina namboga nangri makka yi jene bunalli ado kine ga sanki me sino sikilo honne mana sino sikilo takande qari halla ga islama ko gari madina annabi da yakke saga yahu hanakiani bo annabi da ada jene bu saga katikine ولم تكن آية تحريم مسلمات على الكفار كمبر نجلاتي إلى ذلك الوقت فكان النكاح باقي على حاله هو غير كون نغرم غيران دا يكون كوبغاندي إذا يكون كتوخي مغني دي آية ما ينقى نندي إسلامي يغرن تلغنا ننيغي كايري غون كمبر آية ما ينقى ما ينقى النبي غران دا يكون كوبغاندي إذا توخي مغني إيه أبو تايمون دورا ورا ما 41 minute كتاي ورا غنا ورا يرغون kaji watu banu mustaliqi kembere wala kanari katano ngani alla kana taxetana koy kembere wa haja qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam iddatu saraya khilal haji alfitrati kendangi halle kata saraya ngabe nga khayni khonne ga no gusu iga mun lay ligel madina farenna kureji ana kureshiti kala kata kuydoke ni su sanki me kenda batempo ga ben to na konno ju kanundi ni sangi aduna dundanga gon changi do jajira ke mo manchu dundanga gon nan changi kata dingira laten ju kembere kenya wutu kenke babu nyanya keta manne be nyimme nga wutu aga ni kata kaji watu banu mustaqiya parce que ira pare na le xenu annabi do ikisa banu nga madina kembere annabi nyimme ngiri ni mo ngi mundi nan daga xenu kaji watu banu mustaliqi alla gana taxetana koy xoy oda xana jurni nongan kadi qultum ma qultu ko kebe kono da ko akoni diga mu godi xana hotin ko sagar na di kutu xana daga xa hajunga kullu bani adam al khatai wa ghayr al khatain tawabuna subhanaka allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta nastaghfiruhu wa atubu ilayk سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته